જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે બનાવશું ફરાળી ડ્રાયફ્રૂટ કચોરી। ડ્રાયફ્રૂટ કચોરી બનાવવા માટે સિંગદાણાનો ભૂકો લીધો છે, તેમાં મસાલા એડ કરવાના છે। એમાં 1 ચમચી મીઠું લીધું છે, 1 ચમચી મરી પાવડર લીધો છે અને થોડા એમાં ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે। ડ્રાયફ્રૂટમાં કાજુ અને કિસમિસ એડ કર્યા છે। ત્યારબાદ 1 ચમચી ખાંડ, આદુ મરચાં, जो बधो मसालो हलावीने तैयार करीए छे। हवे ई मसालामां 1 चमची લીંબુનો रस एड कर्यो छे। લીંબુના रस पछी थोड़ी कोथमरी एड करी छे। आ बधो मसालो मिक्स कर्या बाद बटेटानो मावो तैयार करवानो छे। तो आ बधो मावो तैयार थाय छे। एमां 1 चमची मीठुं नाखवानुं, 2 चमची तपकीर नाखवानुं अने मावाने तैयार करवानो छे। हवे मावो धीमे धीमे तैयार थई गयो छे। तो हवे एमां कचोरी केवी रीतने भरी शकाय एवुं बतावुं छुं। आ मावानुं गोल वाड़ी एमां 1 चमची मावो भरवानो छे बटेटाना मावामां। त्यारबाद तपकीरमां एने रगदोळवानो छे। रगदोळाई गया पछी धीमे तापे एने तळवानी छे। जो हवे तळावा आवी छे कचोरी, एकदम सरस एनो कलर जेम जेम तळाशे एम एनो कलर बदलातो जशे। तो तमे जोई शको छो कचोरीनो कलर धीमे धीमे फरी गयो छे। तो एकदम ब्राउन कलरनी कचोरी तैयार थाय त्यां सुधी एने तळवानी। जो हवे आ कचोरी तैयार थई गई है, तो कचोरी साथे लीली चटनी साथे सर्व करीशुं। तो आ विडियो मारो केवो लाग्यो? आ विडियो गम्यो होय तो लाइक करो ने शेर करो।